अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने होमियो चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग्स के साथ आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत यूनिक सा मौजू आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि बाज़ औक़ात हम नौमौलूद बच्चों में देखते हैं, लेकिन कभी कभार हमें ये बहुत सी बड़ी उम्र के लोगों यानी एडल्ट्स में भी नज़र आ जाया करता है। आज हम बात करेंगे टायलिज़म यानी कि मुंह से राल का बहना, जो कि नौमौलूद बच्चों में तो बहुत कॉमन है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें अच्छी खासी बड़ी उम्र के लोग भी इस मर्ज़ में मुब्तला नज़र आते हैं। तो हम आज बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स और वजूहात और इनके होम्योपैथिक इलाज पर कि राल का मुंह से मुतवातर बहते रहना बड़े लोगों में क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं और हम किस तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज से। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी आज की व्लॉग स्टार्ट करूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी व्लॉग्स को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें और साथ साथ इस पे अगर आप लाइक एंड कमेंट भी करेंगे तो मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो सकेगी। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ कि मुंह से राल का बहना, इसके असबाब क्या हैं और इसकी सिंपल सी अगर डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो ये कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुंह में सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनका बेसिक काम होता है थूक का बनाना। अगर किसी भी रीज़न की वजह से या किसी भी ऐसी वजूहात की बिना पर सिलेवरी ग्लैंड्स अपना काम एक्स्ट्रा करने लग जाएं या उनसे ये जो रतूबत है या जिसे हम थूक कहते हैं ये बहुत ज़्यादा बनने लग जाए और वो मुंह में हम रख ना पाएँ और वो राल की सूरत में या बहुत ज़्यादा सलाइवा की सूरत में बाहर आ जाए, तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाइवा को हम टायलिज़म कहेंगे या राल का बहना कहेंगे, जो कि सिलेवरी ग्लैंड के एक्स्ट्रा वर्ड की वजह से हो जाया करता है। अब अगर हम रीज़न्स की तरफ आएँ कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग टायलिज़म या राल के बहने या थूक के ज़्यादा बनने में मुब्तला हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी वजह जो हमें नज़र आती है वो है मैदे की सोजिश के बायस। अगर मैदा सही काम नहीं कर रहा होगा या मैदा किसी भी वजह से सोजिश में मुब्तला होगा तो सिलेवरी ग्लैंड्स अपना काम एक्स्ट्रा करने लग जाएंगे। इसके अलावा दांतों का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो भी राल का बहना हमें अमूमन नज़र आ जाया करता है। इसके साथ साथ दांतों का गलना सड़ना, यानी मुंह के अंदर कोई भी इन्फेक्शन अगर पाया जाएगा तो इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली सलाइवा के ज़्यादा बनने पर या फिर राल के ज़्यादा बहने पर नज़र आता है हमें। इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर ज़बान में किसी भी किस्म का ट्यूमर हो जाए, गोमड़ हो जाए, ट्यूमर हो जाए, कोई ज़ख़म पैदा हो जाए, तो भी सिलेवरी ग्लैंड अपना काम एक्स्ट्रा करना स्टार्ट कर देते हैं और राल का बहना मुतवातर हमें नज़र आता है ऐसे मरीज़ों में। इसी तरह से अगर चेहरे के फेशियल्स जो नर्व्स होते हैं उनमें किसी भी किस्म की ख़राबी पैदा हो जाए तो भी राल का बहना हमें ऐसे मरीज़ में नज़र आता है। इसी तरह से मैदे के अल्सर में, ज़बान के कैंसर में, बाज़ औक़ात मुंह के कैंसर में भी हमें सलाइवा का एक्स्ट्रा बनना और टायलिज़म में मुब्तला हो जाना नज़र आता है मरीज़ का। इसी तरह वो मरीज़ जो कि तंबाकू नोश होते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के आदी होते हैं, उनमें भी हमें बाज़ औक़ात ये राल का बहना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। इसी तरह से अगर हम कोई ऐसी एलोपैथिक अद्वियात अगर यूज़ कर रहे हों जो कि बाइस बनती हैं सिलेवरी ग्लैंड के ज़्यादा एक्टिव हो जाने पर, तो भी हमें राल का बहना नज़र आता है, जो कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा तंग करता है और मुतवातर वो राल उसके मुंह से हमें बहती हुई नज़र आ रही होती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात अगर
ریشے کی بیماری میں جو مریض ہوتے ہیں، جو کہ اپنے نروس کو یا اپنے مسلس کو ظاہر ہے وہ نہیں سنبھال پا رہے ہوتے ہیں، وہ مستقل مسلس کی کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بھی ہمیں ایسے مریضوں میں رال کا بہنا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ تھوک بہت زیادہ ان کا ہمیں بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین جن کے پیریڈز آ رہے ہیں تو ان میں بھی ہمیں سلیوری گلینڈ زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور سلائیوا یا رال ہمیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ رال ان کے منہ سے بعض اوقات زیادہ نکل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات پریگننسی میں اگر کوئی پرابلمز ہو جائیں تو بھی ہمیں یہ رال کا منہ سے نکلنا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم ریزن میں جو کہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن بہرحال ایک ریزن ہے، ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر بہت گہری نیند میں کوئی مریض ہو تو بعض اوقات ہمیں اس کے منہ سے بھی رال بہتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ کوئی بہت سیویئر پرابلم ہمیں نہیں دکھتی، بلکہ یہ کیونکہ وہ بہت زیادہ گہری نیند میں ہوتا ہے، مریض اپنے اعصاب میں قابو نہیں پا سکتا، تو اس لیے وہ رال بعض اوقات اس کے منہ سے بہتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو آ جائیں اب ہم سائن تو ہم نے دیکھ لیے، اب ہم سمٹمز کی طرف آ جاتے ہیں کہ ایسے کون سے سمٹمز ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں رال مستقل بہنے والے مریضوں کے اندر۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھتے ہی نظر آئے گا کہ مریض بار بار اسپلٹ کر رہا ہوتا ہے، مینس کہ وہ تھوک رہا ہوتا ہے بار بار، اور اس کو اتنی زیادہ تھوکنے کی حاجت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر بھی سکون سے بیٹھ نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈلی اگر ہم اس سے پوچھیں گے تو کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، تو وہ عموماً پیٹ میں گیس کی شکایت یا اپھارے کی شکایت ضرور کرے گا کہ میرے پیٹ میں گیس کی بننا بہت زیادہ ہے ان دنوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اگر ہم ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کہ بہت تواتر سے ان کے منہ سے رال نکل رہی ہوتی ہے، تو ہم ان سے جب کوشچننگ کریں گے تو وہ یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں گے کہ وہ ڈکار بلیچنگ کے مرض میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، بعض اوقات خالی پیٹ بھی متواتر وہ ڈکار لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے مریضوں میں بھی رال کا بہنا اور سلائیوا کا بہت ایکسٹرا بننا ہمیں نظر آیا کرتا ہے۔ تو یہ تھیں وہ ادویات جو کہ اس ضمن میں بہت مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں کہ سلیوری گلینڈ پر بہت زیادہ ایفیکٹولی کام کرتی ہیں یہ، اور بہت اچھا رسپانس ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے منہ کی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، دانتوں کی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہاضمے کی کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنے معدے کا ٹریٹمنٹ پراپر لینا چاہیے تاکہ اس کی بیسکس بھی ختم ہو سکیں۔ امید ہے میری آج کی ولاگ آپ لوگوں کے لیے نالجیبل ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ولاگز دیکھنے کے لیے کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا، اور لائک اینڈ کمنٹ کے ساتھ میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔